जय जगन्नाथ पिलामने आज आमे व्यायामर उपकारिता विषय रे आलोचना करिबा आउ तापरे रचना लेखिबा। व्यायामर अर्थ कौन, व्यायाम किपरि करिबा, व्यायामर उपकारिता कौन आउ शेषरे निजस्व मतामत यहाँ उपरे आमे आलोचना करिबा। प्रथमे उपक्रम। उत्तम स्वास्थ्य भगवानଙ୍କର श्रेष्ठ उपहार। हाँ पिला माने मनीष पाखरे जिते धन संपत्ति थाउ ना कहीं जदि से रोग हो गला ताले ताको किछि भल लागिबनी, जिते टंका पैसा सुना गहना जिते थाउ, किंतु जदि जने स्वस्थ थिबो ता पाखरे किछि नथिले भी से खुशी अनुभव करि परिबो। सेथिपई स्वास्थ्य को भगवानଙ୍କର श्रेष्ठ संपत्ति कहा जाए। तेणु तुम्हें समस्ते निजर स्वास्थ्य प्रति सचेतन हब। जदि स्वास्थ्य खराब हो जिवो तुम्हें ठीक से पढ़ी परिबनी, ठीक से माने कोठी कौनसी काम ठीक से करि परिबनी, जीवन रे सफल भी कौनसी क्षेत्र रे हे परिबनी। जदि तुमर शरीर ठीक रहिला, मन ठीक रहिला, ताले तुम्हें सबो क्षेत्र रे उद्यम करिया पई, साधना करिया पई, सफल हेबा पई बल पाई परिबो। तेणु उभय शारीरिक और मानसिक सुस्थता को उत्तम स्वास्थ्य कहा जाए। कारण शरीर जदि खराब हुए मन उपर प्रभाव पड़ी थाए, मन जदि खराब हुए शरीर मध्य रोगा हो जाए थाए। तेणु उभय शरीर और मन गोटे मुद्रार दुईटी पार्श्व भली अंगांगी भाव में जड़ित होता है। तेणु उभयर सुस्थता को उत्तम स्वास्थ्य कहा जाए। प्रातः भ्रमण, साइकेल चलाइबा, संतरण करिबा, विभिन्न प्रकार आसन करिबा, अनुलोम विलोम करिबा, कपड़ाभाती करिबा, आहुरी अनेक किछि एही भली गोटे गोटे व्यायाम और प्राणायामर उदाहरण अटे। तापरे भी आमे बुझिबा व्यायामर अर्थ कौन। शरीर को सुस्थ, निरोग और कर्मचंचल करिबा पई आमे निर्दिष्ट नीति और नियम अनुसार शरीर विभिन्न अंग को चालना करिथाउ। एहाकू व्यायाम कहा जाए। तुम्हें मने मने जेमती सेमती हलिजिबो, जेमती सेमती गोड़ा हाथ हलैदेव, जेमती सेमती आसन करदेव, ताकू प्राणायाम कहाजिबनी कि जोग कहाजिबनी कि आसन कहाजिबनी। प्रत्येक जिनसर, प्रत्येक एक्सरसाइज बा व्यायामर, जोगर, प्राणायामर निर्दिष्ट नियम अछि। से नियम अनुसार कले ही आमे जाइक उपकारिता पाइबा, नहले बहुत क्षति हब। तेणु मने मने तुम्हें किछि करिबनी, प्रथमे शिखिब तापरे करिब। एबे व्यायाम करिवार नियम। जोग और व्यायाम करिबा समय रे ढिला पोशाक पिंधिबा उचित। घर भितरे व्यायाम न करी खोला जगार व्यायाम करिबा उचित। सुषम खाद्य खाइबा उचित। सबुज पनीपरिबा, क्षीर, माछ और तटका फल आदि खाइबा उचित। निर्दिष्ट नियम अनुसार व्यायाम करिबा उचित। व्यायाम करिवार ठीक परे परे कौनसी खाद्य और पानीय ग्रहण करिबा उचित नुहे। हाँ पिला माने जदि टाइट फिटिंग पोशाक पिंधिब, एक तो पोशाक नष्ट हो चिरी जीव, फाटी जीव, किंतु तुम देह सहित जदि टाइट करके लागिकी रुहे तुम देहरे ठीक परिमाण रे जो मुक्त वायु चल प्रचल हो पारिबनी, सेटा तुमर क्षति करिवो। आउ घर भितरे केबे भी व्यायाम करिवनी, सबु बेले छात उपरे, खोला पड़िया रे, खोला जगार करिवो। आउ खाद्य ठीक भाव में करिवो, कारण जो एक्सरसाइज कले आमर बहुत शक्ति क्षय होता है। से ही परिमाण रे आमको खाद्य खाइबा उचित। जदि खाली तुम्हें खर्च करिवो ताकू ताकू भरणा करिवनी, तापरे कौन हो, उपकार बदल रे अपकार हेबो। तेणु पौष्टिकर आहार, माछ, प्रोटीन युक्त खाद्य, तटका फल, पनीपरिबा ये सब निहाती खाइबा उचित। परे आमे व्यायामर उपकारिता संपर्क रे पढ़िबा। कौन कौन सब उपकार होता है। व्यायाम द्वारा शरीर विषाक्त पदार्थ
ଝାଳ ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରିଯାଏ। ବ୍ୟାୟାମ କଲେ ବହୁତ ଝାଳ ବାହାରେ କି ନାହିଁ, ଗମ ଗମ ହେଇ ଝାଳ ବାହାରିଯାଏ। ଆଉ ଯେତେ ଝାଳ ବାହାରେ ସେତେ ଆମର ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଠିକ୍ ହୁଏ। ମନର ଅଳସୁଆ ଭାବ ଦୂର ହୋଇ ଶରୀର କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ହୁଏ। ଦେଖିବ ଯେଉଁମାନେ ରେଗୁଲାର ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ତାଙ୍କୁ ଅଳସୁଆ ଅଳସୁଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ରେଗୁଲାର କରୁଥିବ ବହୁତ ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗିବ, ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ମାନସିକ ଅବସାଦ ଦୂର ହୋଇ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରୁହେ, ଅର୍ଥ ଖୁସି ରୁହେ। ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ମେମୋରି ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁଏ। ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ କେତେବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ହୁଏନି। ତୁମେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବ ବି କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଦେହ ଖରାପ ହେବନି ଯଦି ତୁମେ ରେଗୁଲାର ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବନି। ସେହିପରି ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ବଦହଜମୀ ରୋଗ ଦୂର ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ଇନଡାଇଜେସନ୍। ତୁମକୁ ଇନଡାଇଜେସନ୍ ହେବନି, ଭୋକ ଠିକ୍ ହେବ, ଖାଦ୍ୟ ବି ଠିକ୍ ଭାବରେ ହଜମ ହେବ। ଅଧିକ ମୋଟା ଥିବା ଲୋକ ପତଳା ହୋଇ ବି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଅଧିକ ପତଳା ଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବା ଚେହେରା ଫେରି ପାଇଥାନ୍ତି। କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ, ମଧୁମେହ ଆଦି ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ବା କମିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଥାଏ, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ଥାଏ, ଡକ୍ଟର ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ୱାକିଂ କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି, ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ତା'ର ପରିମାଣ ବହୁତ କମିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯୋଗ ଓ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ଶରୀର ଓ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ ଠିକ୍ ଭାବରେ। ଶେଷ କଥା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିନା ସମସ୍ତ ସଂସାର ଦୁଃଖମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଲୋକ ପାଇଁ ଜଗତ ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ ପାଇଁ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ା ସହିତ ନିୟମିତ ଖେଳ ଖେଳିବା, ଯୋଗ ଓ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଛି, ସବୁବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବନି କି ସବୁବେଳେ ଖେଳିବନି, ସବୁବେଳେ କାର୍ଟୁନ ଦେଖିବନି, ଗେମ୍ ଖେଳିବନି, ଚାଟିଂ କରିବନି। ତେଣୁ ଖେଳିବା ସମୟରେ ଖେଳ, ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ନିୟମିତ ଯୋଗ ଓ ବ୍ୟାୟାମ କରିବ। ମେଡ଼ିଟେସନଟା ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁମେ ଧ୍ୟାନ କରିବ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଏଇ ବହୁତ କମ୍ କଥା କହୁଥିଲେ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ଧ୍ୟାନରେ ବସୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବହୁତ କ୍ଷିପ୍ର ଥିଲା। ଯାହା ପଢ଼ୁଥିଲେ ମନେ ରଖିଦେଉଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ ଥିଲେ। ତୁମେମାନେ ସେଇଭଳି ଅଯଥା ଗପିବନି, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି କଥା କହିବ। ଅଯଥା କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖିବ ବି ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ତ ଆଦୌ ନୁହେଁ। ତୁମର ମେମୋରି ଲୁଜ୍ ହେଇଯିବ, ପାଠ ସବୁ ଭୁଲିଯିବ। ତେଣୁ ଯେତିକି ପାଠ ଜିନିଷ ଦରକାର ସେତିକି ହିଁ ପଢ଼ିବ, ସେତିକି ହିଁ ଶୁଣିବ, ଅଧିକା କିଛି କରିବନି। ପିଲାମାନେ ମୋ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ମାନିବ। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟସରେ ଲେଖିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।